ओम वासुदेव नारायण नमः। वासुदेव कृपारू आपण माने भलरे थिबे। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद दशम अध्याय बा द्वितीय स्कंद संपूर्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत धीरतार सह पठन करा जाउची। आशा करी कि आपण मानकु भल लागिबो। जदि बा किछि त्रुटि अनुभव करंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु, लाइक करंतु। आसंतु सुनिबा द्वितीय स्कंद दशम अध्याय। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद दशम अध्याय। परीक्षा प्रश्नर उत्तर आरंभ करी मुनिवर। श्री भागवतर लक्षण दशमे करन्ति वर्णन। श्री शुक उवाच शुक कहन्ति राये शुण। ए भागवतर लक्षण दश प्रकारे भाव चिंती पुराण पुरुषे बोलंती। ताहा कहिबा एके एके प्रस्तावे तोहर सम्मुखे। स्वर्ग विसर्ग जेबा स्थान पोषण उति परिमाण। जे मन्वंतर ईश कथा निरोध मुक्तिर व्यवस्था। आश्रय मिशी दश गुण ए भागवतर लक्षण। दश विशुद्ध अर्थे रहे नवलक्षण जेबा होए। वेद विचारी महाजने तत्व कहन्ति अनुमाने। दश इंद्रिय पंचमात्र महत तुले पंचभूत। ताहांक जन्म स्वर्ग कही गुण वैषम्यु एते होई। विराट पुरुषर देहे ब्रह्मा सर्जना जेते होए। पौरुष चराचर जेते विसर्ग बोलंती टिएते। विष्णु विजय स्थिति नाम भक्तानुग्रह जे पोषण। मन्वंतर जे मनुधर्म सर्ववासना उक्ति नाम। विष्णु अवतार चरित तार भक्तंक जेउ कत। ईश्वर कथा अनुवादे उत्तम पुरुषंक मध्ये। ईशानु कथा एहा कही अपरे शुण मन देई। संहरी आत्मार सकति जले शयन जोगपति। निरोध बोली तार नाम निज स्वभावे पूर्ण काम। मुक्ति स्वरूपे व्यत स्थिति जहि न घटे पुनर्गति। आभास निरोध दुई
ଯାଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ହୁଅଇ ଆଶ୍ରୟ ନାମ ସେ ବୋଲାଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯାକୁ କହି ସେ ପରମାତ୍ମା ନରହରି ଅଶେଷ ଘଟେ ଅଛି ପୁରୀ ତାର ସକାଶୁ ଜୀବ ଏକ ଏଣୁ ବୋଲାଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେ ଅଧିଦେବତା ବୋଲାଇ ଅଧିଭୂତଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେହି ଯେବେନି ବିଚ୍ଛେଦ କରଇ ତାହାକୁ ଅଧିଭୂତ କହି ଅଭାବେ ଏକ ଏକତର ଯଦି ନ ଲକ୍ଷେ ପରସ୍ପର ତେବେ ନୁହଁ ସଂସାର ଯେମନ୍ତେ ଚକ୍ଷୁ ଦିନକର ତୃତୀୟ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ହୋଇ ଯେ ଦେଖେ ପର ଆତ୍ମା ସେହି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟ ସେ ହୁଅଇ ତାର ଆଶ୍ରୟ ଅଟେ ସେହି ସର୍ବ ଆଶ୍ରୟ ତାର ନାମ ପରମ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସେ ଯେଉଁ କାଳେ ଅଣ୍ଡଭେଦୀ ବାହାର ହେଲା ଗୁଣ ନିଧି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛା କରି ସ୍ୱଭାବେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ମାୟାଧର ବଞ୍ଚିଲା ସହସ୍ର ବର ଜଳର ନାର ବୋଲି ନାମ ତେଣୁ ତା ନାମ ନାରାୟଣ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଣ କର୍ମ କାଳ ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ଏକ ମେଳ ଯାନୁଗ୍ରହେ ଉପୂଜନ୍ତି ଯାର ନିଗ୍ରହେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ଉଠି କଳ୍ପିଲା ଯେଣୁ ନାନା ସୃଷ୍ଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ତା ଶରୀର ସର୍ଜିଲା ତ୍ରିବିଧ ପ୍ରକାର ଆଧିଦୈବତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବର ଆଧି ଭୌତିକ ଶୁଣ ପୌରୁଷ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବଳେ ଯଥା ତ୍ରିବିଧ ଭେଦ ହେଲେ ଅନ୍ତ ଶରୀର ଆକାଶରୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ସ୍ୱଭାବେ ଓଜସହ ବଳ ଜାତ ହୋଇଲେ ଅନର୍ଗଳ ଏ ତିନି ଭାବୁ ପ୍ରାଣ ଜାତ ଦଶ ପ୍ରାଣଙ୍କ ମୂଳନାଥ ତାହାର ବଳେ ପ୍ରାଣ ବଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସକଳ ଚଳନ୍ତି ତାର ଅନୁପଥେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ରାଜାକୁ ଯେହ୍ନେ ଆଶ୍ରୟ କରି ସେବକେ ପଥ ଅନୁସରି ମୂଳ କମଳୁ ଏହି ମତେ ସଞ୍ଚରୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ପଥେ
ପ୍ରାଣର ଆତଜାତ ଶ୍ରମେ ଉପୁଜେ ক্ষুধা ତୃଷା ସମେ ক্ষুধা ତୃଷାର ମାର୍ଗ ମୁଖ ତେଣୁ ସୁଜିଲା ଅଗ୍ରେ ମୁଖ ମୁଖର ମୂଳେ ତାଳୁ ଜାତ ତା ସଙ୍ଗେ ରସନା ସମ୍ଭୂତ ତାର ସଂଯୋগে ନାନା ରସେ ବସନ୍ତି ବରୁଣ ବିଶ୍ୱାସେ ଶବଦ ଅର୍ଥେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ବାକ୍ୟ ଧରେ ସୂଚିର କାଳ ଥାଇ ଜଳେ ନାସା ବିବର ବାୟୁ ବଳେ ଆଘ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ଉପୁଜିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଗନ୍ଧ ବହତୁଲେ ଆତ୍ମାର ଦେଖି ଅନ୍ଧକାର ବ୍ରହ୍ମା ସୃଜିଲା ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାର ଜ୍ୟୋତି ସର୍ଜିଲା ତାର କ୍ଷଣେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ ଇଛି ମନେ ବେଦ ପୁରୁଷଙ୍କ ବଚନେ ବିଧାତା ବେଦ ଅନୁମାନେ ଶୁଣିବା ଅର୍ଥେ ନାନା ସ୍ୱନ ନିର୍ମଳେ ପ୍ରକାଶିଲା କର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଦେବତାଙ୍କର କ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ବସ୍ତୁର କୋମଳ କଠିନ ଲଘୁ କି ଅବା ଗୁରୁ ଗୁଣ ଶୀତଳ ଉଷ୍ମ ଯେଣେ ଜାଣି ପବନ ଯୋଗେ ପରିମାଣି ସେ ଚର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଗୁଣେ ଭଜି ଉପରେ ବହେ ରୋମରାଜି ଅଶେଷ କର୍ମ କରିବାରେ ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ ଉପରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ବେନିକର ଯହିଁ ରକ୍ଷକ ସୁନାଶିର ଦାନ ଆଦାନ କର୍ମ ଆଦି ଅର୍ଥେ ସର୍ଜିଲା ବେଦବାଦୀ ଜୀବର ଗତା ଗତେ ପୁଣ ବିଧାତା ସର୍ଜିଲା ଚରଣ ସେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ପଦର ରକ୍ଷକ ହେଲେ ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ହବ୍ୟ କବ୍ୟ ବିଧି ଚରଣ ଯୁଗ ବଳେ ସାଧି ବେନି ଚରଣ ମୂଳ ଦେଶେ ଆନନ୍ଦେ ଶିଷ୍ଣ ପରକାଶେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି କାରଣେ ରକ୍ଷକ ପ୍ରଜାପତି ଗଣେ ଉଭୟ ଆନନ୍ଦର ଦ୍ୱାର ସମ୍ଭୋଗ ନର ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶେ ଗୁହ୍ୟ ଅଧସ୍ଥାନେ ଧାତୁଙ୍କ ମଳ ଉତ୍ସୃଜନେ ମିତ୍ର ଦେବତାର ବିଷୟ ଉଭୟ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଶ୍ରୟ ଦେହରୁ ଦେହାନ୍ତର ଗତି ଇଚ୍ଛାରୁ ନାଭି ଉତପତି
নাভিরে প্রাণ যেয়া পান বিযোগে হুই মরণ অন্ন ভোজন পান সধে নাড়ী সৃজিলা কুক্ষি মধ্যে নাড়ীরে নদী তৃষ্ণা বসে অন্ত্রে সমুদ্র রহে গ্রাসে উভয় নিমিত্ত এ দুই যে তুষ্টি পুষ্টি নাম বহি আত্মমায়াকু চিন্তা করি সত্ত্বে হৃদয় রূপ ধরি কাম সংকল্প চন্দ্রমন হৃদয় এহাঙ্কর স্থান হৃদয় আবরিবাসে অস্থি সর্জিলা পৃষ্ঠ দেশে অস্থি ভিতরে মজ্জা কলা উপরে মেদ ভিয়াইলা তার উপরে মাংস ধরি রুধির আবরণ করি তার উপরে ত্বক চর্ম মজ্জারে মধ্যে রহে ব্যোম এমন্তে করি সপ্ত ধাতু সে ভূমি জল তেজ হেতু আকাশ জল বায়ু ঘেনি প্রাণর হেতু এহি তিনি বাস্তরি সহস্র যে নাড়ী হৃদ কমল মধ্যে বেঢ়ি প্রাণর হই তাঙ্ক মধ্যে অন্তরে রস মূল ভেদে যে গুণাত্মক ইন্দ্রিগণ ভূতাদি প্রভব যে গুণ কল্পিত অহংকারে পুণ সর্ববিকার আত্মা মন বুদ্ধি বিজ্ঞান স্বরূপিণী যেনে সংসার মায়া জিণী অবনী উদক নଳ পবন আকাশ মণ্ডଳ এ পঞ্চভূত কলেবর বিষ্ণুর ভজন মন্দির এমন্তে কহিলি মু তোতে বিষ্ণুর স্থূল রূপ যেতে এ জীব ব্রহ্মাণ্ড ধারণে বেষ্টিত অষ্ট আবরণে পৃথিবী আদি পঞ্চভূত মন অহংকার মহত এ অষ্ট গুণে আবরণ এমন্তে ব্রহ্মাণ্ড ঘটণ এ স্থূଳ রূপ যে তাহার ଏହା ଉପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମତର ସେ ନିର୍ବିକାର ନିରଞ୍ଜନ ଅନାଦି ମଧ୍ୟମ ନିଧନ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାକାର ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର ଏ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ଧରି ଖେଳଇ ଆତ୍ମ ମାୟା କରି ପଣ୍ଡିତେ ନ ଦେଖନ୍ତି ଏହା
सृष्टि संकल्प विष्णु माया वाच्यवाचक रूप धरी से ब्रह्म रूपी अवतरी से रूप नाम क्रिया धातु अकर्मा होई कर्म हेतु सर्वसंकल्प क्रिया अर्थे सुन कहिबा आर जेते अंश के भिन्न भिन्न करी से प्रजापति रूप धरी मनु को सर्जिला से हेले ऋषि देवता पितृ मेले सिद्धचारण विद्याधर गंधर्व गुह्य कसुर किन्नर पसरा गण नाग किं पुरुष जे पूर्ण यक्ष उरग मातृगण पिशाच भूत प्रेतमान कुष्मांड गण विनायक उन्माद बेताल जेतेक जे धातु धान सरीसृप ग्रह मृगादि खगरूप वृक्ष पर्वत पशुगण ए रूपे कले सर्जन द्विविध चतुर्विध गणे जले वा स्थले वा गगने मिश्र कुशल अकुशल तीनि प्रकारे कर्मफल एते प्रकारे कर्म गति आत्मार बळे से सर्जन्ति गुण प्रभेदे तीनि लोक देव असुर नरलोक सत्वगुणरु देव होई मनुष्य रजोगुण बही तम गुणरु अधोगति पापिष्टे तहि विश्रामन्ति से तीनि लोके तीनि गति भावे सृजिला प्रजापति से पुण चित्र प्राय होई स्वभावे भिन्न भिन्न देही एक आरके न गणिले निश्चले रही न पारिले ता देखी प्रभु नरहरि तक्षणे धर्म रूप धरी विश्वकु पालिबार अर्थे देव मनुष्य पशु गते ये तीनि रूपे भगवान रक्षा पोषणे करि स्थान सुख संपदे दिन हरे जे विधि संसार व्यवहारे सृष्टिर भोग अन्ते हरि कालाग्नि रुद्र रूप धरी आत्मार क्रीड़ा नाश करे बालक जे सने व्यवहारे सर्वहरई अवसाने जिमुत जे सने पवने
এভাবে হরি গুণ যেতে সুরে জাଣିবে কাହିଁ চিতে କେବଳ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶ୍ରୁତି ବଚନେ ତା ପ୍ରମାଣି ସୃଷ୍ଟିର ଜନ୍ମ ଆଦି କାଳେ ଯେ କର୍ମ ସାଧେ ଯୋଗ ବଳେ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମ ଯାର ନାହିଁ ମାୟାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାଶଇ ଏ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପର ସଂସାର ବିକଳ୍ପ ନାମଟି ଯେ ଆର ଏ ନିତ୍ୟ ସାଧାରଣ ବିଧି ଯେ ପୂର୍ବ କଳ୍ପରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରାକୃତ ବୈକୃତ ସଂସାର ମହତ ସ୍ଥାନର ସଞ୍ଚାର ସଂକ୍ଷେପେ କହିଲଇଁ ତୋତେ ତୁ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ଯେ କଳ୍ପ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ନାମ ଯେ ବା କାଳର ପରିମାଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ କଳ୍ପ ମନ୍ୱନ୍ତର ପଦ୍ମକଳ୍ପର ଯେ ବିଚାର ଭାବେ କହିବା ବିସ୍ତାରୀଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ସୌନକ ଉବାଚ हे सुत कह विष्णु कथा जेणे छाड़िब भव व्यथा पद्मकल्पर कथा कह जेणे छाड़िब भव मोह दुर्योधनर दुष्टवाणी विदुर सभा मध्ये शुणी कुटुंब आशा दूर करी तीर्थ सेवन मने धरी पृथ्वी कला पर्यटन बुली पर्वत घोरवन कैबल्य लाभे इच्छा कला अनेक तीर्थ श्रे भ्रमिला मैत्रेय मुनि संगे तार काहीं होइला एक स्वर ब्रह्म संवाद बेनिजने करिबंचिले केउं स्थाने विदुर पचारिले जेते मैत्रेय बोधिले जे मन्ते से बंधु त्यागी किनि मन्ते पुणी मिलिला इंद्रप्रस्थे सुत उवाच जे प्रश्न कल तुम्भे मोते ए प्रश्न सुकंक अग्रते पूछिले राजा परीक्षित मैत्रेय विदुर चरित परीक्षा वाक्य चिते घेनी जहा कहिले सुखमुनि से प्रश्न अनुसारे जेते सुन कहिबा भागवते सुत सौनक संवाद शुणन्ते न लागे प्रमाद द्वितीय स्कंधे भागवत अमृत रसमय गीत
ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହିଲା ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟା ସଂହିତାୟା ବୟାସିକ୍ୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଦଶଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନମ୍ ନାମ ଦଶମୋଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ। ଅୟଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧଃ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।